बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट और बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पहली मरतबा पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद नमक हरामों के जितने भी सहूलतकार हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, जिसके अंदर पुलिस एहलकार हैं, जितने भी उसके अंदर सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि एक बड़ा जो एक्शन है वो महमूद खान अचकज़ई की बेटी ततेरा अचकज़ई के खिलाफ जो है वो उठा लिया गया है। एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसकी तफसीलात और भारत जो है वो अफ़गानिस्तान को बाकायदा तौर पे तस्लीम करने जा रहा है, इसकी भी तफसीलात आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं वो इदारों के अंदर छुपी हुई वो काली भेड़ें हैं, जिनकी वजह से आज तक ये पाकिस्तान से नमक हरामों का खात्मा नहीं हो सका। आप अंदाज़ा लगाइए कि लाखों की तादाद में हैं जिनके गैर कानूनी तौर पर ID कार्ड्स बनाए गए, उनका पैसे लेकर इंदराज किया गया और नाज़रीन यहाँ तक कि पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नादरा का रिकॉर्ड है उसको आग लगा दी गई और कहा गया जी कि दहशतगर्दों की जानिब से हमला करके रिकॉर्ड को जला दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूट्स जो हैं इनकी बड़ी गहरी हैं, जो नहीं चाहते कि ये नमक हराम पाकिस्तान से जाएं और इनका जो कारोबार है वो ज़ाती इनके मुफादात वो चलते रहें। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने बड़ा फैसला इस वक्त कर लिया है। नाज़रीन, ये बड़ा फैसला नमक हरामों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ है। एक तो ये वाज़े तौर पे कह दिया गया कि कोई भी अफगानी जो ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे दाखिल हो जाएगा और जिस तरह से पहले वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी आपके पास वीज़ा होगा पाकिस्तान का और एक पर्पज़ के हवाले से वीज़ा होगा तो ही आप पाकिस्तानी सरजमीन पे कदम रख सकेंगे, अदरवाइज आपको कतन आप ये पहले वाली जो बदमाशियां हैं वो नहीं चलने वाली। दूसरा नाज़रीन, जो बड़ा हुक्म दिया गया है कि बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं पुलिस के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर और सियासतदानों में जितने भी इनके सहूलतकार हैं जो नाज़रीन करप्शन के अंदर, और ख़ास तौर पे ऐसी करप्शन की जिसमें मुल्क के जो मुफादात हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और नाज़रीन, बताया यह जा रहा है कि अब इन सब को पॉइंट आउट करके न सिर्फ सख्त तरीन सज़ाएँ सुनाई जाएंगी बल्कि इन्होंने जो जो कुछ किया हुआ है वो सारी की सारी डिटेल जो है वो भी इनसे निकलवाई जाएगी कि किस किस तरह से इन्होंने जो है वो मुफादात जो हैं वो लिए हुए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, तकरीबन 80 के करीब जो कच्चे के डाकू हैं उन्होंने हथियार डाल दिए और अफसोसनाक मामला ये हैं नाज़रीन कि उन कच्चे के डाकुओं का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया जो पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस थे, जिन्होंने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले किए हुए थे, जो कि इंतहाई मतलूब कातिल थे। उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से। एक तरफ तो नाज़रीन पाकिस्तान में पंजाब की जानिब से जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने सख्त तरीन फैसला लिया, ड्रोन अटैक्स शुरू किए। जब इनको अंदाज़ा हो गया कि अब ये जिंदा नहीं बचेंगे तो इन्होंने हथियार डाले और अब उन्हें बाइज्जत तौर पर कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इन्होंने हथियार डालें तो इनको अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए इनको जो है वो तालीम भी दी जाएगी और इनको सीखने का मौका दिया जाएगा, इनको मुख्तलिफ किस्म के हुनर सिखाए जाएंगे, कैश भी दी जाएगी इनको। तो नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में एक बड़ी कमज़ोरी मैं समझता हूँ कि जब आप ब्लैकमेल हो रहे हों और आप जब वो दुश्मन जो है वो खुद इस लेवल पे पहुँच जाए कि वो बुरी तरह से ठुकने वाला हो, तो मेरे ख्याल में नाज़रीन अब जो बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद लोग हैं उनकी जानें बचाने के लिए या उनको बचाने के लिए इस तरह के इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अदरवाइज अगर इनको पकड़ा जाता और पकड़ कर इनको हम माफ़ी की बजाय इनसे इंक्वायरियाँ की जाती तो बड़े बड़े जो इनके सहूलतकार हैं उनके नाम भी सामने आते। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि इन्होंने जो हथियार हैंड ओवर किए हैं, ये हथियार जो है वो नाज़रीन जिनमें रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, जिनके अंदर बख्तर बंद गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनके अंदर नाज़रीन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हैं। तो ये हथियार इन तक पहुँचे कैसे, ये इंक्वायरी होनी बड़ी ज़रूरी थी। लेकिन देखते हैं कि इसके बाद क्या इक़दाम उठाए जाते हैं।
اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کی جانب سے سخت ترین اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس میں اب جو حکومتی سطح پہ یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت جو تاتیرا اچکزئی ہے جو کہ ایک لیکچرار ہیں بلوچستان کے اندر، انہوں نے جو ٹویٹس کیے پاکستان کے خلاف، اس پر اب انہیں کہا گیا کہ آپ پاکستان، آپ تو بڑی پکی پختون ہے، تو آپ افغانی ہیں تو آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ عزت کے ساتھ وہاں پہ جا کے بیٹھیں۔ لیکن اس نے کہا ہے جی کہ میں وہاں یہاں سے جاؤں گی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی نمک حرامی کی انتہا، کہ کھانا پاکستان کا، مراد پاکستان سے لینی، انجوائے پاکستان میں کرنا، یہاں تک کہ ناظرین اب اچکزئی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اسمبلی میں لے کے آئیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ پاکستان کیا بھلا کب سوچ سکتے ہیں؟ وہ ہمیشہ جو دہشت گرد ہیں، جو ہمیشہ پاکستان مخالف قوتیں ہیں، ان کے سہولت کار بنے رہیں گے، ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ اب ناظرین تاتیرا اچکزئی جو ہے ان کے خلاف شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ ناظرین اہم ترین چیزیں ہیں۔ فی الحال جو ہے وہ کاروائی ان کے خلاف شروع ہو چکی ہے، اور ناظرین محمود خان اچکزئی وہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ جو افغان ٹی ٹی پی دہشت گرد ہیں، ان کو تو ہم دہشت گرد مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو ہم اپنا بھائی مانتے ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو دہشت گرد مت کہیں۔ تو یہ جو ناظرین اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز پاکستان پہلے بڑا نقصان اٹھا چکا ہے، اور مزید نقصان جو ہے وہ اٹھائے گا اگر اسی طرح کے جو عناصر ہیں ان کی سرکوبی نہ کی گئی تو۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایک اور بڑی اہم خبر آ رہی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو بھارت ہے وہ افغانستان کو مزید قریب کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھانے جا رہا ہے، اور وہ قدم ہے کہ ان کی افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کرنے کا اعلان۔ تو ناظرین میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی خبر ہے، یہ آپ ان کو کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جس کو پوری دنیا میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اسے بھارت تو ایکسیپٹ کر رہا ہے نا۔ تو بھارت کیوں اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ اس وقت بھارت کے اندر بہت بڑی بحث شروع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے اس قدر خوف زدہ ہے، اس قدر پاکستان سے یہ ڈرا ہوا ہے کہ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد یہ یا چین کے پاؤں پڑنا چاہتا ہے، یا اس کے خلاف جس کے خلاف اس نے 20 سال تک افغانستان میں بیٹھ کے جنگ لڑی، اب جو ہے وہ ان کو جپیاں ڈال رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے انداتا ہیں، آپ کی وجہ سے ہی ہم پاکستان سے لڑ سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے تو خیر بھارت کو بھی بڑا سکون دیا تھا، اور اب افغانستان کو بھی دیا ہوا ہے۔ ان کے تمام جو مین کمانڈر ہیں ٹی ڈی پی کے دہشت گردوں کے، یہ سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ بھارت کی ساری انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر ڈوب چکی ہے، کیونکہ انہوں نے جن دہشت گردوں کو پالا ہوا تھا، جس میں مفتی نور ولی محسود تھا، جس میں حافظ گل بہادر تھا، وہ سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں۔ اور ناظرین ہم نے آپ کو 5 دن پہلے میں نے خبر دی تھی، آپ چیک کر سکتے ہیں، 5 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حافظ گل بہادر جو کہ خوست کے اندر حملہ ہوا تھا، اس کے اندر مارا گیا ہے، اور افغان طالبان حکومت اس معاملے کو چھپانے کے لیے یہ کھلاڑیوں کے اوپر حملہ اور کرکٹرز کے اوپر حملہ، سویلین کی موت کا ڈرامہ رچا رہی تھی۔ اور اسی دوران انہی جنازوں کے اندر جو ٹی ٹی پی جو قیادت، یہ افغان طالبان کی قیادت ہے، انہوں نے گل بہادر کا جنازہ بھی پڑھا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔